Bamada.net kanumɔgɔw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw bisimila ko kura an ka su kibaru jamukan kɛnɛ kan aw denkɛ ani aw balimakɛ de don Amadu Zɛri Ɲamele ka bɔ Bamada.net bɔlɔlɔw sanfɛ o la an b'a ladɔnniya k'a fɔ bi an bɛna an da don kunnafoni belebele naani na ni ka o walawala yalasa bɛɛ lajɛlen ka faamuya sɔrɔ la olu bi kunnafoni bɛ tali kɛ k'a fɔ plateforme min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko plateforme du mouvement du 14 juin 2014 n'olu tun fana y'u bolonɔ bila sɛbɛnna sɛbɛn minnu kɛra Mali gouvernement ani rebelles ni djihadistes groupes cɛ Alger olu ka laseliw la u ye kunnafoni di k'a fɔ ko malien déplacé minnu bɛ yen n'an b'a fɔ maa minnu bolila kɛlɛ ɲɛ ko maa 22 u ye olu de bɔnɛna u ni na dimanche tɛmɛlen juin kalo tile 12 2022 ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Inzingaz n'o bɛ Menaka mara kɔnɔ Gao région na o la an bɛna an da don o la ni ka o walawala o ko kɛra cogo min na ani dalilu minnu sɔrɔla a ko la an bɛna olu walawala yalasa bɛɛ lajɛlen ka faamuya sɔrɔ la an ka kunnafoni filanan o de bɛna tali kɛ k'a fɔ Masina mara fɛnɛ la banbagaci groupe dɔw bɛ yen n'olu ye Ala minɛ ni ka taa Masina dugu dɔw bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko Tongo Lokoro ni ka taa maaw ni gɛrɛntɛ ka da u kan ka sariya gɛn ta ka maaw bugɔ ni ka tila tuguni ka mɔgɔw jagoya k'u ka nafolo minɛ ko jakati ani tuguni ka tila ka jagoya musow kan olu fana ka voile don ni k'u ɲɛ n'u farikolo bɛɛ lajɛlen datugu o maa n'u y'o waleyaw kɛ an bɛna da don o waleya in fana la ni ka o walawala n'a o tɛmɛna ka bɔ yen an ka kunnafoni sabanan o de bɛna tali kɛ k'a fɔ Kayi ni Bamakɔ sira cɛ la maa dɔw de fana ye Ala minɛ ni ka taa citerne minnu bɛ taa tajiw doni ka na n'a ye Bamakɔ ko ka taa o citerne dɔw sira tigɛ o la citerne 3 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn ni ka tasuma dɔw la k'a fɔ dɔrɔn ko olu ka laɲini ye ka gouvernement de transition bɛ sen na ni ka olu ka baaraw gɛlɛya u bolo an bɛna an da don o fana waleya in na ni ka o walawala o fana sɔrɔla cogo min na ani a kɛra cogo min na o mana kɔfɛ an ka kunnafoni naaninan o de bɛna tali kɛ k'a fɔ an ka dɔgɔtɔrɔsoba min bɛ yen ni an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n'an b'ale wele ko point G donc an y'a ye k'a fɔ bureau du vérificateur général n'an b'a fɔ o ma BVG o fana ka laseli sɛbɛn minnu bɔra kɔsan na o y'a jira k'a fɔ ko ka taa 2018 la ka na bila juin 2021 na ko miliyɔn 760 ko o bɔɲɔgɔn ko o de tununa tunu cogo ma dɔn o la an bɛna an da don o fana la ni ka o walawala o fana sɔrɔla cogo min na yalasa bɛɛ lajɛlen ka faamuya sɔrɔ la o la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni kunnafoni ye kunnafoni minnu nafa ka bon aw ka nin video in partager an n'aw limanaw ni ɲɔgɔn cɛ bi yalasa an ka se ka nin kunnafoni ninnu walawala kosɛbɛ n kelen tɛ ni Tumani Kojo don n'ale ye n baarakɛ ɲɔgɔn ye n'a fana y'i senfa kosɛbɛ ni ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka kunnafoniw ta sun jɔnjɔn la ni ka na o walawala bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuya sɔrɔ la o la an bɛ kuma di a ma fɔlɔ a ka foli di an filɛbagaw ma an ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'an ka jamukanw ye Tumani Kojo salamu aleykum. Waaleykum salam Ɲamele. Kori baasi t'i la. Baasi foyi tɛ n na. I dɔgɔkun kalayara dɔɔni dɛ. A bɛ komi a kalayara mais. D'accord folikan jumɛn b'i bolo ka di an filɛbagaw ma nin wagati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Donc an b'an filɛbagaw bɛɛ fo o bɔlen kɔ a la an b'a fɔ an ka abonnés ma k'u ka video in mɛn u ka partager kosɛbɛ puisque bi kunnafoni i n'a fɔ a daminɛ na i bɔra k'i da don a la cogo min a nafa ka bon kosɛbɛ a bɛ bakuruba la a bɛ boli Mali fait divers kan ani yuruguyurugu ko min fana bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna na donc an bɛna an da don a la ka walawalali caman di a kunkan ko kan. D'accord o la foli tɛmɛlen kɔfɛ Tumani Kojo an b'an senfa ni ka don an ka bi kunnafoniw babu kɔnɔna la o de bɛ tali kɛ k'a fɔ plateforme min bɛ yen n'u k'o ma ko plateforme du mouvement du 14 juin 2014 d'Alger ni olu ye banbagaci wale maaw ye maa minnu fana sɔnna ni ka sigikafɔ kɛ u ni Mali gouvernement cɛ yalasa gɛlɛya minnu bɛ ani u cɛla la o ka se ka ban marifaw ka se ka bila sigikafɔ ka sɔrɔ olu ka lasew nana kɛ k'a fɔ ko Gao mara la ko waleya cɛjuguba kɛra yen nɔ banbagaciw fɛ banbagaci minnu ni u nɔ bɛ terroriste groupe ba dɔ bɛ n'an b'a fɔ o ma ko Daesh ko olu ni olu bɛ baara ɲɔgɔnya la ɲɔgɔn bolo san caman k'u nana waleya cɛjugu kɛ an ka ban Maliba la dimanche don yala Tumani Kojo i ka sɛgɛsɛgɛliw n'i ka kunnafoniw la i nana bɛ se ka mun de fɔ e ni ne ni an filɛbagaw ye nin wagati in na bɛɛ lajɛlen ka faamuya sɔrɔ nin ko in na. Ayiwa Ɲamele i ka ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ ni kunnafoni n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ mɔgɔ dabali ban kosɛbɛ ni banbagaci wale kɛbaga ninnu Gao région kɔnɔna na Gao tɛ région ye bilen Gao y'a région mais Menenga yɛrɛ kɛra région ye donc an b'a fɔ directement Menenga région kɔnɔna na kɛra Menaka région de Menaka ni Menaka bɛ Gao mara la Gao mara fanfɛla la a bɛɛ bɛ kɔrɔnya fanfɛla ninnu na n'i y'a ye k'a fɔ ko dimanche don kɔni n'o bɛnna le 12 juin ma ni banbagaci wale kɛbaga ninnu k'u taara mɔgɔ 22 ɲɔgɔn bɔnɛ a nin na
y'a ye communiqué min bɔra groupement min bɔra k'o communiqué kɛ o groupement in yɛrɛ tɔgɔ ye mouvement du 14 juin plateforme dɔ de bɛ yen Banbagaci u tun ye Banbagaci kulu dɔw fana ye n'olu ye fɔka bɛn kɛ le 14 juin 2014 a n'an ka armɛw Mali armɛw ni ɲɔgɔn cɛ o plateforme de bɔra ka nin communication kɛ groupement in n'i y'a ta k'a lajɛ u bɛ groupement wele ko pro gouvernemental parce que groupement armée pro gouvernemental arme b'u bolo mais u bɛ ka baara kɛ ni Mali sɔrɔsiw ka yamaruya kɔnɔna ye mais u daga kan bɛnnen bɛ Menenga région ma olu tun bɛ Banbagaci walew fɛ mais sigikafɔ kɛra an ka jamana ɲɛma an ka jamanaw ni Banbagaci wale mɔgɔw fɛ o sigikafɔw la olu sɔnna k'a fɔ ko olu tɛ Mali finitigilakaw kɛlɛ bilen u b'a jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ juguw kɛlɛ bɛnka sɔrɔ ko la donc olu ka communiqué la u y'a jira an na k'a fɔ ko groupement dɔ de bɛ yen n'o ye jadisi ye u affilié non Dachi mɔgɔw fɛ Dachi fana ye Banbagaci wale kɛbaga dɔw de ye minnu dagayɔrɔ bɛnnen bɛ nord fanfɛla la an bɛ maaw ladɔnniya k'a fɔ Dachi ye réseau international don réseau international don a yɛrɛ sunba bɛ fo Siri olu de ni Bashar al-Assad ka mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na nin y'a san caman ye ale État islamique réseau groupe ba de don donc Dachi mɔgɔw k'a dɔn fana Dachi ye groupement min i n'a fɔ i ka laseliw la a tɛ Mali kelen dɔrɔn kɔnɔna na réseau international de don donc fɛn min de don Banbagaci wale kɛbagaw de u financé len don de façon internationale donc u kɛlɛ man di n'u donn'i kan dɔrɔn u kɛlɛ bɛ sɔn ka gɛlɛya donc an ka babu yɛrɛ t'o kan an b'an tilen an kun yɛrɛ ma fɔlɔ donc o mɔgɔ 22 n'i y'a ye k'a fɔ ko déplacés de don mɔgɔ min bɔra fan caman fɛ Mali fan caman fɛ gɛlɛya sababu la kɛlɛ hukumu kɔnɔna na u nana k'u dagayɔrɔ bɛn Inzengaz ma n'o bɛ o ye village dɔ ye o ye village dɔ ye n'o village in yɛrɛ bɛ sɔrɔ commune cercle jumɛn kɔnɔna na Tindermen o cercle kɔnɔna na ni kɛrɛnkɛrɛnna ini hita commune kɔnɔna ni kɔnɔnga ini hita o b'o o commune kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ Ingaza yɛrɛ bɛ ini hita commune yɛrɛ de gɛrɛfɛla la donc o mɔgɔ ninnu sigiyɔrɔ tun bɛnna o de ma mɔgɔ 22 Banbagaci wale kɛbaga u cunna o campement in kan wagati min na dɔrɔn u y'u ta kɛ mɔgɔ fagaw de donc u ye mɔgɔ min faga a cɛ la a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 22 u sera k'o kɔni bɔnɛ o nin na donc ninnu groupement ninnu ka communiqué la u y'a jira n na k'a fɔ mercredi don olu fana bɔra ka communiqué kɛ k'a ɲɛsin Mali gouvernement mɔgɔw fɛ k'a yira k'a fɔ nin acte min kɛra nin Banbagaci wale kɛbaga ninnu fɛ k'olu b'a condamné u sɔnnen tɛ nin acte ɲɛ cogoya si la u bɛ opinion international ani national bɛɛ wele k'a fɔ ko nin kɛwale min kɛra k'a bɛ atteinte kɛ droit de l'homme na n'o ye hadamadenfinya yɛrɛ sariya sunba ye k'o sɔsɔra nin Banbagaci wale kɛbaga ninnu fɛ k'u bɛ MINUSMA mɔgɔw fana wele n'o bɛ tali kɛ ko mission omniscienne au Mali MINUSMA bɛɛ bɛ MINUSMA dɔn y'a tila donc k'u b'olu mɔgɔ ninnu fana interpeller u ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa u bɛ se ka dankari kɛ nin ma kɔfɔli ninnu na cogo min na o bɔlen kɔ a la u y'a jira k'a fɔ k'olu bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa nin Banbagaci wale kɛbaga ninnu mɔgɔ minnu sera ka mɔgɔ 22 ninnu bɔnɛ u nin na walasa taa ka se ka wuli u la cogo min na donc u y'a jira n na fana k'a fɔ ko nin Banbagaci wale kɛbaga ninnu u tɛ baara kɛra u kelen ce sont des groupements u affiliés don ni Dachi mɔgɔw de Dachi mɔgɔ ninnu fana a jira n na k'a fɔ groupe autodéfense min bɛ nord fanfɛla la n'an b'a fɔ a ma ko Gatia olu de kɛlen bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma nin wagati in na u bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hali n'a jira la k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnen an ka sɔrɔdasiw u y'u bolo di ni mɔgɔ kelen ninnu ma ni plateforme du mouvement du 14 juin mɔgɔw ma ka Gatia ni Dachi mɔgɔw kɔni se k'u déplacer ka b'u nɔyɔrɔ la n'o bɛ tali kɛ Aderbu Bukan kan kɔnɔna na donc a jira n na k'a fɔ ko nin laseli in kɔnɔna na nin wagatiw la olu kɔni ka cɛsiri bonyanen don walasa nin Banbagaci wale kɛbaga ninnu u ka se ka Banbagaci kɛlɛ ka bɔ nord la wagati min na d'accord hakili la an filɛbagaw ye faamuya sɔrɔ kosɛbɛ Tumani Kojo i bɔra ka nin laseli minnu kɛ ka nin walawalali minnu kɛ an kɔni an bɛ minnu fatura an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ u la k'u sɔn suma ka ye samaniya o la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ an bɛna an da don an ka sujet filanan na Tumani Kojo an ye ka daminɛ dimanche la ka na bila bi jeudi la juin kalo tile 16 san 2022 an ye waleya jugu cɛjugu caman kɛra an ka jamana in na ka tali kɛ ni lakanabaliya siraw ye o la sa n'an bɔra Gawo mara kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Menaka la an bɛna an kunfa ni ka se Masina waleya dɔ fɛnɛ kɛra Masina ni mardi don juin kalo tile 14 san 2022 wala Masina ko in an nana mɛn k'a fɔ ko Banbagaci wale maaw dɔ de Ala minɛ ni ka taa dugu kunturu kelen n'an b'a fɔ dugu ma ko Tonkolo Koro maaw ka hakɛ to village dɔw fɔli ma nɔgɔn da kan dɔw la an yɛrɛ t'o kanw mɛn donc o la an nana ye k'a fɔ u taara nin dugu in kɔnɔ mardi
don ni ka taa tile ka maaw koron ko ka don wele ka faamuya la ko ala ka sira fɛ n'o de ye k'a fɔ ko ka sariya bɔli maaw kan ni ka maaw bila ko ka jakati bɔ ni ka tila tugun ka musow jagoya k'olu ka burumusow don u k'u ɲɛdaw datugu u ka suɛtiw don ni ka ganw don ka tila tugun ka maaw minnu fana n'u k'olu bisigira k'olu ye jɛnɛyaw kɛ ni ka olu la jɔ bɛɛ ɲɛna ka gɛnya 100 ta u la ka yala tumani kojo nin waleya mun kɛlen filɛ nin ye mardi don juin kalo tile 14 an ka jamana Masina mara la yala nin fɛn in fana i tɛ détail d'a ma nin kɛra cogo di a n'a sɔrɔla cogo di ani waleya jumɛn bɔra nin ko in kɔfɛ. Amadu Zɛri Ɲanbele kɔrɔfɔ in a nafa ka bon kosɛbɛ n'i y'a ta k'a lajɛ Masina mara kɔnɔna na commune min u b'a wele ko Kolongo o commune kɔnɔna na village dɔ de bɛ yen u b'a fɔ a ma ko Tɔngolokoro donc o village in kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko mardi don n'o bɛnna le 14 juin ma 2022 a jirala k'a fɔ ko banbagaciwale kɛbaga dɔw de bɛ yen olu taara cun ni dugukofɔli ka soli ka don maaw kan kosɛbɛ u solila biribiri maaw ma wuli yɛrɛ k'u ka labɛnw sabati wagati min u solila ka cun ni dugukofɔli in kan depuis ninnu selen kɔni ye a kɛra dabalibanko ye dɛ depuis u selen u ye dugu bɛɛ godon k'a wuli k'a jɔ a sen kan u bɛ ka mɔgɔw ci cogo min u bɛ ka mɔgɔw ci cogo ye ɲininkali nana ka kɛ fɔlɔ ko u nakun ye mun ye k'olu nana Ala ka diinɛ de lase Ala ka diinɛ laseli kɛbagaw de ka baara ye nin ye dɛ ayiwa silamɛw kow bɛ yen donc u y'a jira k'a fɔ k'olu bɛna wajulu de kɛ u ye prêche de organiser village kɔnɔna na u bɛ tenɛw n'u donna dugu kɔnɔ u bɛ prêche de organiser n'o ye wajulu ye prêche kɔrɔ wajulu donc u ye wajulu de organiser wajulu in kɛlen kɔfɛ u y'a essayer k'a fɔ k'u bɛ sariya de imposer mɔgɔw kan n'o bɛ tali kɛ ko kuranɛ ka kofɔli u yɛrɛ ka faamutaw la dɛ taara u y'a kalan kuranɛ na sugu jumɛn kɔnɔna na donc k'u bɛ kuranɛ sariya de appliquer o dugu mɔgɔw kan premièrement u ye ɲininkali kɛ n'o y'a sɔrɔ jɛnɛya kɛwale kɛbagaw bɛ yen u y'olu bila à part ka tili daminɛ olu kan fɔlɔ gɛɲɛw de b'olu bolo depuis que u cunna dugu in kan dɔrɔn jɛnɛya kɛwale kɛbagaw u ye olu tili daminɛ n'o an b'a fɔ ko sariya u ye maa minnu bisigi sinon olu ma t'olu sɔrɔ jɛnɛya la u m'u sɔrɔ jɛnɛya la maa minnu bisigi ni jɛnɛya ye voilà u ye sariya ta k'u sɛgɛrɛ donc musolakaw u ka hakɛ to u sera olu fana ma donc u y'a jira k'a fɔ ko musolakaw ko jakusa de ye burumuso don ye u kan ko n'u ka u yɛrɛ voile ni tubabukan na an b'a fɔ ko jakusa y'o ye donc o bɔlen kɔ a la u y'a jira k'a fɔ fana ko wale dɔw bɛ yen n'o ye tali kɛ concert ni fɛnw na k'o kana organiser dugu in kɔnɔ bilen ɲɛnajɛ foyi kana kɛ ɲɛnajɛ fɛn o fɛn ye ɲɛnajɛ ko ye k'a si de kana kɛ ni fɛn o fɛn de bɛ kɛ a ka dan kuranɛ kalan ma a ka dan diinɛ ɲɛfɔli ma misirila taga wajulu a banna i k'i sin bɛɛ ban seli la u y'o de fɔ seli wagati bɛ seli la i bɛ seli wagati tɛ seli la i bɛ seli la u y'o de imposer o dugu in kɔnɔ ko fɔlen kan n y'a ye k'a fɔ ni kɛwale kɛbaga ninnu est ce que olu yɛrɛ bɛ sariya kɔnɔ an bɛ ɲininkali kɛ in fɔlɔ ɲininkali gɛlɛn mɛ yen donc u ka laseliw kɔnɔna na u ye kangarima gɛlɛn fana da dugu in mɔgɔw ye yanni u ka bɔ dugu in kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ ko dugu in na n'olu taara ka segin ka na k'a fɔ olu ye ko fɔlen mun fɔ n'o bɛ tali kɛ balaniw na o ka dabila dugu in kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ ka jaga bɔ jaga bɛ bɔ wa a bɛ di olu de fana ma jaga tɛ bɔ ka di mɔgɔ wɛrɛ ma dɛ fantan ma jaga tɛ bɔ ka di dɛ jaga bɛ bɔ ka di olu mɔgɔ min bɛna sariya appliquer jamana dugu in kɔnɔna na olu de bɛ fantan olu de bɛ tila ka t'o di olu de bɛ tila ka t'o di fantanw ma wa u b'a dun n'u ni Ala tɛ mɔgɔ si t'o dɔn donc a yirala k'a fɔ ko jaga min bɛ bɔ dugu in kɔnɔna na k'o jaga in ka bila olu ka disposition na min ye ka taa fara ka groupe autodéfensiw créer walima ka taa Ala tɔgɔw hali ni Ala dama bolola ka sɔrɔli tigɛ kɔrɔ n'u seginna ka na dugu in kɔnɔ k'u bɛ kabako da a dugu mɔgɔw kelen donc u ye kangarima da kɛ k'u bɛ kangarima da de kɛra wa k'u bɛ segin ka na fana donc an ka gouvernement mɔgɔw an m'u interpeller nin yɔrɔ la u ka essayer ka Masina dugu in sécuriser yala maa ninnu taara fana tɛgɛma da u kan an bɛ don min na tɛgɛ ma se ka da u kan ni banbagaci wale kɛbaga ninnu u ka wale yɛrɛ de ye nin ye n'u bɛ tali kɛ k'a fɔ k'u bɛ sariya yɛrɛ appliquer ne yɛrɛ bɛna analyse personnelle dɔ di nin yɔrɔnin in na donc n'i donna ni banbagaci wale yɛrɛ kɛbagaw kan centre la o ko kelen ɲɛ fɔlɔ u nana de k'a essayer k'a fɔ k'u bɛ diinɛ de imposer jakusa mɔgɔw kan Ala ka diinɛ yɛrɛ doncogo jakusa tɛ jakusa tɛ diinɛ donni na mais u nana k'u bɛ diinɛ imposer mɔgɔw kan jakusa u bɛ taa ni dugu musow de ni banbagaci wale kɛbaga ninnu n'u cunna dugu o dugu kɔnɔna na u b'a essayer k'a fɔ k'u bɛ musow voiler donc musow voiler tɔ u bɛ taa ni muso ninnu ye u bɛ taa kɛwale mun k'u la n'u ni Ala tɛ mɔgɔ si tɛ se k'o seereya donc an bɛ dangana kɛ k'a fɔ ninnu ta tɛ diinɛ jɔ ye mais o dugu in kɔni kofɔlen in na n'o bɛ tali kɛ Kolongo kɔnɔna na u ye kangarima gɛlɛn kɔni da nin wagati in na yanni u k'u sen bɔ dugu in kɔni kɔnɔna na
d'accord hakili la an filɛbagaw ye faamuya sɔrɔ o fana la o la tumani kojo an bɛ an senfa zen na ni ka bɔ kɔrɔnya fɛ ka na an ka tilebi la n'o de bɛ taa tali kɛ Kayi mara fanfɛla la an nana ye k'a fɔ kunnafoniw na k'a fɔ ko camion belebeleba minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ tajiw ta n'o bɛ tali kɛ gasoil ale ni essence la ka jamanabaw taama ka tubaw tigɛ ni ka na an bamakɔkaw ni Mali n'a dugu dafɛ dugu caman ni ka maaw livrer essence la essence ni gasoil la an nana ye k'a fɔ ko lundi don juin kalo tile 13 san 2022 k'a fɔ ko banbagaci wale mɔgɔw dɔ de fana ala minɛ ni ka taa o citerne ninnu minnu bɛ ka na ni minɛnw ye ni ka taa dankari kɛ citerne 3 la citerne 3 tun fɔlen don kosɛbɛ taji la ni ka i kunsi Bamakɔ kan u nana ala minɛ ko ka nin citerne ninnu ka sira fara n'u ye Kayi ni Bamakɔ cɛla la ni ka citerne ninnu jɔ u ma essence suɲɛ mais ka tasuma don citerne ninnu na ka tila tuguni ka kabako kuma fɔ n'o de ye k'a fɔ ko olu tɛ citerne minnu bɛ ka taa essence bila station mun na ko fɛn tɛ olu ni olu cɛ ko yala ko fɛn bɛ olu ni Mali gouvernement de cɛ n'o bɛ tali kɛ an ka transition mɔgɔw la tumani kojo nin ko in ye kabako ko ye yala i bɛna se ka mun de f'an ye nin ko in na ani nin ko in kɛra cogo di i ko détail di an n'an filɛbagaw ma yalasa bɛɛ lajɛlen ka faamuya sɔrɔ a la. Ayiwa ɲamele i n'a fɔ i ka laseliw kɔnɔna na i bɔra k'a fɔ cogo min nin waleya in yɛrɛ kɛra lundi don tɛnɛn don an kɔrɔ yan a ma mɛn dɛ nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na kunnasini kɔtɔ kɔnɔna na donc o bɛ bɛn le 13 juin ma n y'a ye k'a fɔ ko citerne 3 de tun bɛ yen n'o bɛ tali kɛ an ka première région yɛrɛ la vraiment insécurité a baraka bonyana jamana in kɔnɔna na de la première région à la 8e région fan bɛɛ de ɲagaminen don ni insécurité ko in hokumu kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ ko citerne 3 de an bɛ 20 région la sisan an tɛmɛna 8 région 8 région an b'o de dɔn d'habitude tellement que région cayara donc ni insécurité ko in hokumu kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ ko 3 citerne 3 n'o bɛ tali kɛ taji mobili min bɛ tajiw donni ka na n'a ye jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan o citerne 3 de bɔra Kayi k'u kunda Bamakɔ sira fanfɛla la n'o bɛ tali kɛ a waleya in yɛrɛ kɛra yɔrɔ jumɛn a waleya in kɛra commune dɔ de kɔnɔna dugu dɔ de kɔnɔna na n'o bɛ wele ko Torodo à 10 km sur la route de Bamako n'i y'a ta k'a lajɛ a dugu in ni Bamakɔ cɛ kilomètre 10 bɔɲɔgɔnko de bɛ a dugu ni Bamakɔ fara mais a bɛ Bamakɔ sira yɛrɛ de kan donc ni Bamakaci wale kɛbaga ninnu a yirala k'a fɔ k'u cunna nin citerne 3 in kan citerne 3 in yɛrɛ u cunnenw kan dɔrɔn u ye citerne ninnu essayer k'a fɔ k'u bɛ direction de don citerne ninnu kɔrɔ k'a fɔ k'u bɛ sira de jira citerne ninnu na u kan ka taa sira mun kan k'u bɔ u ka sira u ka piste normale kan u ka sira normale u b'a ta ka sira de fara n'u ye donc u ye sira fara n'u ye à 14 km u ye citerne chauffeur ninnu bɛɛ lajigin citerne chauffeur ninnu yɛrɛ ka laɲini la u y'a yɛlɛ k'u bɛna citerne chauffeur ninnu faga u ma min kɛ dɛ ni maa min ye ala minɛ ka tasuma de don citerne 3 kɔnɔna ni mɔgɔ min y'a ni mɔgɔ u ye mɔgɔ bɛɛ lajigin ka taa don citerne gansan na mobili ni taji a falen taji la a falen taji la taji in bɛ taa fo taji 45 000 litres d'essence à peu près n'i y'a ta k'a lajɛ o bɛ tali kɛ 2000 45 000 litres binani ani ba binani ni duuru litiri ba binani ani duuru o kɔn o kelen na de tun bɛ citerne kelen na kɔnɔna na o falen citerne kelen kɔnɔ kun falen na o binani ani duuru litiri binani ni duuru kosɛbɛ ba binani ni duuru donc n'i y'a ta k'a lajɛ o litiri ba binani ni duuru in u ye ta de wuli nin na donc citerne 3 citerne kelen bɛɛ tun bɛ taji ba binani ni duuru ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko o de tun bɛ ka na Bamakɔ o de tun bɛ ka na Bamakɔ essence ko gɛlɛyaba in na wa u ka ko kɛra min ye u ye taa don ni citerne in na u ka laseliw kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ ko citerne tigiw ma k'olu ni citerne tigiw tɛ k'olu ni jamana marabagaw de don n'o bɛ tali kɛ autorité mɔgɔw la ani mɔgɔ min bɛ baara kɛ jamana kunkanko la k'olu ni o mɔgɔw de donc n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ dangana kɛ k'a fɔ ko Bamakaci tɛ bilen nin kɛra jamanadenw yɛrɛ damaw de an yɛrɛ damaw de bɛ ka ɲɔgɔn tɔɲɔ donc Bamakaci wale kɛbaga bɛ se ka na citerne jeni cogo di ka citerne tigiw yɛrɛ to yen u ka taga k'a fɔ ko c'est un règlement de compte avec les autorités et puis olu bɛ taa ni taji n'olu ye taji mobile suɲɛ ye olu bɛ taa ni taji ye de u bɛ taa n'a ye de ka k'u ka bolimafɛnw olu mago bɛ taji de la donc nin b'a jira n na k'a fɔ ko nin tɛ Bamakaci wale ye nin ye banditisme de daminɛtɔ ye an ka jamana in kɔnɔna na mais a bɛ se ka dangana k'a fɔ tumani kojo nin waleya mun kɛlen filɛ nin maa ninnu fɛ nin tɛ sababu ye ka mɔgɔw la dusukun kami an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔrɔ parisa a bɛ fɔ ko sanfɛla kalalen don ko kɔrɔnfɛla sufɛlen don ko tilebinafan fana sufɛlen don est ce que nin waleya ninnu an tɛ nin bila o minɛn kɔnɔ bon an bɛ se ka nin
in bila o minan kɔnɔna na mais nin tɛ an t'a bila o minan kɔnɔna na quoi bon an b'a bila k'a fɔ u bɛ fɛ ka jamanadenw de lawuli k'a laso transition mɔgɔ ma machine ni essence dakɛ litre dakɛ mun jenina ni sɔrɔ ka di nɔgɔman na de ni tajiko gɛlɛya in na donc ni tajiko gɛlɛya in na jamanadenw bɛna fitinɛ k'a fɔ ko ni taji kɔni dɛsɛra i b'a dɔn mɔgɔ kɔni tɛ tagama u sen na ka bɔ kilomètre ni kilomètre kɔni na k'a fɔ k'u bɛ taa a bɛ na ni gɛlɛya caman ye n'a gɛlɛya nana donc mɔgɔ jamanadenw bɛna wuli k'u ɲɛsin transition mɔgɔw de ma ko olu sababu de la taji tɛ ka don parce que embargo bɛ jamanadenw bɛ fitinɛ donc o b'a jira k'a fɔ ninnu mɔgɔ ninnu ka ko labɛnnen transition mɔgɔw ka kow de ye i n'a fɔ u yɛrɛ ka laseliw la mais chauffeur kelen laseli sɔrɔ k'a f'u ye k'a fɔ k'olu tɛ baara kɛ gouvernement kɔni domaine kɔnɔna na k'a fɔ olu bɛ kɛnyɛrɛye baaraw de la walasa ka se k'u ka chauffeur dɔ ka deli ye u fan fɛ chauffeur dɔ ka deli ye u fan fɛ yalasa u kana se ka taa don fɛn in na mais o bɛɛ ma ta ni banbagaci wale kɛbaga ninnu kɔni ta don ni citerne saba in na ni k'u kɔ don trace yɛrɛ ma sɔrɔ u la wa taga fan fana ma ye u la ni wagati in kɔni na jamana in an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka basigi o la tumani kojo an bɛ boli ka don an ka kunnafoni naaninan na n'o de bɛ tali kɛ an ka kɛnɛyaso belebeleba min bɛ Kuluba n'an bɛɛ b'a dɔn ni Ponge ye an ka bureau de vérificateur général ni bɛɛ ko BVG n'olu bɛ tali kɛ k'a fɔ jamana cakɛda minnu bɛ yen waleya baara minnu bɛ kɛ nɔ wari minnu bɛ don a n'a wariw bɛ ka taa sira minnu fɛ ni ka taa olu kow sɛgɛsɛgɛ san o san k'a lajɛ n'o ka sɔrɔ cakɛda minnu na wari kɛlen bɛ ka ɲagami ou bien ni wari kɛlen bɛ ka suɲɛ ko olu ka laseliw la n'an b'a fɔ ma rapport ko an ye kunnafoni dɔw sɔrɔ o kunnafoni ko de bɛ tali kɛ k'a fɔ ko Gabriel Ponge docteur So Ponge ko miliyɔn 770 ko o de si tununa k'a tununa a ta fama ye a jigin fama ye ko o bɛ tali kɛ ka daminɛ 2018 n'o ye san 2018 ka na bila juin kalo san 2022 ni ma fili ko miliyɔn 770 ko o de tununa o ma ɲɛdɔn yala tumani kojo e mun ye nin ko in ta ni ka a da kɔkɔ kan k'i cɛsiri kosɛbɛ i bɛ se ka nin ko in ɲɛf'an ye walawalala yalasa an bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuya sɔrɔ. ok Yamere ni laseli a bɛ mɔgɔ kamana gan kosɛbɛ n'i y'a jira k'a fɔ ko an ko Mali kura an ko hakilina kura de donc ni kɛwale min kɛra yen vraiment a b'an bɔ an ja kan kosɛbɛ nin b'a jira k'a fɔ Mali kura ko min fɔra yen est-ce que a talen bɛ bakuruba la n'o bɛ tali kɛ yuruguyurugu kɛlɛli la an ka mɔgɔw fɛ donc laseli in kɔnɔna na yanni an ka don Ponge hôpital yɛrɛ ye hôpital nasugu jumɛn de ye an b'an da don o la k'o walawala fɔlɔ n'i y'a ta k'a lajɛ ni hôpital in yɛrɛ a créé la 1906 depuis dans la période coloniale n'i y'a ta k'a lajɛ ni hôpital in a créé depuis tubabuw b'an fɛ yan wagati min k'an k'u ka jɔn ye ni hôpital in créé la o wagati depuis 1906 Ponge hôpital bɛ Mali kɔnɔna na bila hôpital tɛ ja bila hôpital tɛ dɛ a créé kun de ye sɔrɔdasiw ka furakɛyɔrɔ a créé kun de ye Ponge hôpital kun créé kun ye fɔlɔfɔlɔ walasa ka se ka sɔrɔdasiw de ladonni k'u furakɛ o bɔra o la an nana ka se 2023 ma 2023 wagati a jirala k'a fɔ ko hôpital in ko sisan u bɛna kɛ hôpital public ye ni soins sanitaires service public bɛ se ka santé publique bɛ se ka appliquer a la cogo min n'o bɛ tali kɛ jamanaden bɛɛ ka se ka taa a yɛrɛ furakɛ dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔna na donc an ye k'a fɔ an bɛ bali min na le 14 juillet 2023 décret présidentiel dɔ bɔra n'o bɛ tali kɛ Alpha Umaru Konare wagati la ka hôpital in officialiser k'a kɛ hôpital public ye k'a fɔ ko ni bi tɛmɛnen kɔ le 14 juillet 2023 tɛmɛnen kɔfɛ ko bɛɛ bɛ se ka taa a yɛrɛ furakɛ Ponge hôpital le 14 juillet 2023 o tɛmɛnen kɔfɛ 2003 voilà le 14 juillet 2003 an filɛbagaw ka hakɛ to le 14 juillet 2003 o tɛmɛnen kɔfɛ décret dɔ bɔra k'a jira k'a fɔ à partir du 14 juillet 2003 ko bɛɛ bɛ se ka taa a yɛrɛ furakɛ Ponge hôpital. Alors que dɔgɔtɔrɔso in yɛrɛ jɔra 1906 mais yala o wagati bɛɛ lajɛlen tun tɛ se ka t'i yɛrɛ furakɛ bɛɛ lajɛlen tun tɛ se ka t'i yɛrɛ furakɛ n'i tun tɛ kɔɔri ye walima n'i tun tɛ an marabagakɔrɔw dans les périodes coloniales fo gouvernement kɔnɔna na donc sinon n'o tun tɛ i tun tɛ se ka t'i yɛrɛ furakɛ Ponge jamanaden tɔw tun ka tɛ taa Ponge dɔgɔtɔrɔso la 2003 de an y'a ye k'a fɔ ko hôpital in yɛrɛ rendura public mais rendura public depuis o tɛmɛnen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ ko irrégularité kɔni bonyana kosɛbɛ bureau de vérificateur général i bɔra k'a fɔ cogo min n'o bɛ tali kɛ BVG la ale ka vérification laban Ponge hôpital kɔnɔna na a y'a jira n na k'a fɔ ko nin san 2 ani kalo 6 in kɔnɔna na ko yuruguyurugu kɔni bonyana kosɛbɛ de 2018 à 2022
22 a 22 an bɛ don min na i ko bi a jirala k'a fɔ ko yuruguyurugu kɔni bonyana kosɛbɛ Ponge hôpital kɔnɔna na donc o yuruguyurugu kɔnɔna na u ka sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko 760 millions k'o de évaporé la Ponge service daw million 760 o de volatilisé la 2018 la ka na 2022 la o de tunna Ponge hôpital kɔnɔna na donc a tunucogo yɛrɛ a y'a jira na k'a fɔ ɲani ale ka wari in yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ a ye irrégularité caman de sɔrɔ Ponge hôpital kɔnɔna na n'o bɛ tali kɛ premièrement pharmacie hospitalier pharmacie mun sigilen don Ponge yɛrɛ hôpital yɛrɛ kunkanko la ko irrégularité ba de b'o o pharmacie o de fura feereyɔrɔ minnu dagalen don banabaatɔw kama Ponge yɛrɛ kɔnɔna la kosɛbɛ ko irrégularité caman b'o o cakɛdaw la ko baaraw tɛ ka kɛ o kɛcogo la o pharmacie in kɔnɔna na o bɔlen kɔ a la a y'a da maga Ponge structure sanitaire yɔrɔw kan n'o bɛ tali kɛ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ bɛ lahalaya min na a ka vérification y'a jira k'a fɔ ko baara in dɔgɔtɔrɔso in sanuya a minɛn tɛ ka don a la kosɛbɛ ko irrégularité bɛ dɔgɔtɔrɔso in yɛrɛ sanuya minɛnw hokumu kɔnɔna na o bɔlen kɔ a la a y'a da maga min bɛ tali kɛ marché public la marché o yɛrɛ bɛ na hôpital kɔnɔ cogo min na walasa kɔkanmɔgɔw b'an financer ka marché mun d'an ma ka minɛn mun san ka na Ponge hôpital kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko marché ninnu olu tagabolo ko irrégularité ba b'o marché ninnu bolicogo la a yirala k'a fɔ ko marché ninnu bɛ ta ka di mɔgɔ dɔw de ma min n'a mankan a yirala k'a fɔ ko minɛn mun bɛ sa o marché hokumu kɔnɔna na fana ko minɛn ninnu bɛɛ tɛ bɔ u bɔyɔrɔ la ka na se Ponge hôpital kɔnɔna na marché bɛ o de ye k'a fɔ ni minɛn minnu kan ka san ka na dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ ni baara minnu kan ka kɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ bâtiment minnu kan ka jɔ o marché kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ o tɛ tɛmɛ o sira kɛcogo yɛrɛ fɛ o tɛ tɛmɛ o sira kɛcogo fɛ donc nin yɔrɔ la o bɛ directeur général yɛrɛ Ponge directeur général yɛrɛ ka yurugu ko fɔ puisque marché général tɛ se ka tɛmɛ ni directeur général ma a ka cachet d'a kan n'ale ma a ka recherche d'a kan donc o bɔlen kɔ a la a y'a jira n na k'a fɔ ko yuruguyurugu in a sɔrɔla 760 milliards a volatiliser la million a volatiliser fɛn min kɔnɔ an bɛna an da mago la premièrement n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ taa appareil de dialyse kan nin wagati in na an y'a jira k'a fɔ ko an ka ministre kɔrɔ appareil de dialyse ko in maliyɛnw kamana ganna kosɛbɛ ko Mali bɛɛ n'a tun fɔra ko nin appareil de dialyse kelen de tun bɛ yen kelen tun bɛ rendez-vous jɔ ni ka rendez-vous ta kalo ni kalo yalasa i ka se ka taa i ka dialyse kɛ dialyse de ye bana ye bana mun ni yɛrɛ ko problème bɛ mɔgɔ minnu na ni olu kan ka to ka t'u jeli ko sanga ani wagati parce que mɔgɔninfin hɛrɛ de kan ka jeli sanuya ni yɛrɛ tɛ ka baara kɛ jeli mana nɔgɔ a bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye mɔgɔninfin ka ɲɛnamaya kɔnɔ donc n'i bɛ taa ni appareil de la ne b'a fɔ a ma dialyse olu bɛ jeli ko banakisɛ ni nɔgɔ minnu bɛ jeli la ni yɛrɛ tɛ ka se k'o baaraw kɛ ni k'o kɛ a tun yirala ka fɔ Ponge fo ka na se transition clé ma ko Mali bɛɛ ko o machine kelen de tun bɛ Mali donc ko ni machine ko in fana da bɛ ni yuruguyurugu ko in na tuma ni ko jɔ o walawala n k'o faamu donc a jirala k'a fɔ ko nin dialyse appareil in ko yuruguyurugu kɔnɔna na ko y'a jira k'a fɔ ko musaka min kun kan ka don dialyse appareil in kɔnɔna na ko bɛ tali kɛ 377 millions 449 430 tellement que a chiffre in ka bon yɛrɛ fo a fɔli bɛ mɔgɔ dabali million 777 ani 280 ni buruburu 1770 ni 40 ani dɔrɔmɛ 30 o de kan ka don nin dialyse appareil in ko la nin dialyse appareil in kunkanko la a jirala k'a fɔ ko o million 300 min ko fɔra k'o de sera ka volatiliser u ma o jɔyɔrɔ ye vérificateur appareil ma ye wari taara yɔrɔ min fana wari don yɔrɔ fana ma se ka justifier donc o ye appareil dialyse kɛyɔrɔ fɔlɔfɔlɔ ye donc a jira n na k'a fɔ ko 180 passation 194 kɛmɛ ni 94 o maladie o banabagatɔ de tɛmɛna nin yɔrɔ kofɔlen in na n'olu ka u ye musaka mun sara pour que u ka dialyse ka se ka kɛ o musaka fana faralen dialyse appareil kan o musaka de o fana ma ye alors que dialyse in filɛ nin ye fantan tɛ se ka dialyse kɛ dɛ a da ka gɛlɛn kojugu donc donc o dialyse in kunkanko la toujours mercuriacil o bɛ fɛn dɔ wele docteur kan na ko mercurial voilà donc o hokumu kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko o fɛn in fana o musakaw kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ tali kɛ 9 696 500 francs CFA donc o de taara nin ko in na million 9 ni 120 ani 24 an ka nin fɔ tubabukan na sinon nin bamanankanlama ma nɔgɔn 9 696 500 16500 tɛ yan voilà o de ye million 900 ni 120 ani 1500 tɛ ani 100
o de volatilisera ni mercurali in fana domaine bara min bɛ taa permettre ka dialyse baaraw kɛ donc o bɔlen kɔ a la a jirala k'a fɔ ko procès verbal fana kɔnɔna na docteur bɛ taa mɔgɔw ɲininka u dalakan na mun bana de b'i la n'an b'a fɔ ma ko consultation n'o bɛ tali kɛ u ka fɔkanw na procès verbaux n'o bɛ tali kɛ procès verbaux kɔnɔna na ko bɛɛ banabagatɔ kun k'o sara o hukumu kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko procès verbal o procès verbaux ninnu olu hukumu kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko u ka domaine u ka budget kɔnɔna na min volatilisera o bɛ tali kɛ 115 millions 291 279 millions de francs CFA. Millions 115. O de volatilisera nin ko in kunkanko la projet verbaux dɔrɔn kunkanko la donc n'a bɔra o la an bɛ tali kɛ carburant fana yurugujurugu cayara dɛ. hali yen carburant taji min bɛ don dɔgɔtɔrɔso mobili kunkanko la o taji ko fana yuruguyurugu ani groupe minnu bɛ kɛ ka baara kɛ ni courant tigɛra ni groupe min fana bɛ kɛ ka baara kɛ ni courant tigɛra donc taji minnu bɛ k'o la o yuruguyurugu musaka de taara bɛn 254 350 francs CFA o de taara 254 000 350 francs CFA donc donc o ye taji kunkanko ye donc indemnité n'o bɛ tali kɛ mɔgɔ min bɛ stage kɛ mɔgɔ min bɛna banabagatɔ min sebɛrɛtiw ye olu ladonni musaka kunkanko an k'o fana lamɛn o bɛ taa 1 275 000 francs CFA donc o de taara nin kunkanko la o fana tunna nin kunkanko la banabagatɔ min bɛ taa ni se t'u ye o fana sera ka tunu o hukumu kɔnɔna na bon n'an bɔra o la an bɛ taa service informatique la n'o bɛ tali kɛ wifi ni logiciel sanni na ani appareil fɛn o fɛn de bɛ informatique concerné o kunkanko la n'an taara an bɛ taa ye k'a fɔ ko 3 millions de tununa o fana kunkanko la. an bɛ nin laɲiniw kɛ Mali kura la ninnu waleya ninnu de ka se ka kɛlɛ ni ka bɔ an ka jamana la n'a fɔra ko n'i taara cakɛda la yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen ko jamana bɛ wari de bɔ ko pour que o yɔrɔ ka fonctionner ka ɲɛ o yɔrɔ ka labaara ka ɲɛ i b'a ye millions de bɛ tunun milliards de bɛ tunun tɛmɛna ye tuma ni ko jɔ. donc o bɔlen kɔ a la an bɛ taa recette la recette ye fɛn jumɛn ye n'i y'a ta k'a lajɛ sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso bɛ sɔrɔ mun kɛ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ bɛ sɔrɔ mun kɛ anw banabagatɔ bɛ taa an b'an ka analyse kɛ an bɛ 200 ninnu sara dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ ko o yuruguyurugu fana wari mun tununa a da fɛ o bɛ taa tali kɛ 25 millions 163 606 francs o de fana tununa. millions 500 millions 25 o n'a bɔɲɔgɔnko o de tun wa 50 ni kɔ o de fana tunna recette fana kɔnɔna na donc o si donna yɔrɔ min o fana ma se ka donc n'an bɔra o fana kɔnɔna na an bɛ taa cotisation fiscale la i taara dɔgɔtɔrɔso la u bɛ cachet da fɛn dɔ de kan walasa i ka se ka taa o papier yɛrɛ kɔni n'i taara i ka analyse kɛ fo dɔgɔtɔrɔw ka cachet de da u ka papiyew kan walasa n'i taara yɔrɔ kofɔlenw na u ka se k'a dɔn k'a fɔ nin papiye in tiɲɛna a bɔra dɔgɔtɔrɔ kojɔlen fɛ a bɔra dɔgɔtɔrɔso min na fraude t'a la 250 voilà donc o thème fiscal in kɔnɔna na an ye k'a fɔ ko 6 116 231 o de fana tununa o kuma a bɛɛ bɛ million ye wa francs CFA olu de bɛ ka tununa an bɛ ka kule jamana in kɔnɔ ko wari tɛ n jɛ wari bɛ ne donc o bɔlen kɔ a la n'i taara cotisation sociale la n'o bɛ tali kɛ INPS Institut national de prévoyance sociale. Voilà, olu bɛ tali kɛ olu ka baara cakɛda min bɛnnen don ka dɛmɛ lase mɔgɔw ma mɔgɔ minnu sebatu ani mɔgɔ minnu bɛ ka wari sara parce que INPS ni AMO fana bɛ ɲɔgɔn na. Voilà, donc olu bɛ tali kɛ o la donc o fana kunkanko la a jirala k'a fɔ ko 31 993 672 millions o de filɛ ka volatiliser ni kunkanko la. Donc 31 bɔɲɔgɔnko. Nin bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan. Nin bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan a bɛ tali kɛ les 760 millions kunkanko la. Donc an b'a ye k'a fɔ nin dɔgɔtɔrɔso in kofɔlen in kɔni kɔnɔna na fɛn min bɛ ka kɛ tiɲɛna n'an ma wuli k'a jɔ a bɛ fɛ k'an bolo da. O la tumani yanni an b'an profiter nin yɔrɔ la ni ka an ka transition ɲɛmaaw fo kosɛbɛ. N'i y'a ta k'a lajɛ dɔgɔtɔrɔso mun créera depuis 1906 ka na se bi ma n'a fɔra ko dialyse kɛ machine kelen de tun bɛ yen fo maaw bɛ taa rang ta. Maaw tun tɛ ka se ka kɛnɛya ka ɲɛ wari bɔta ka ca yalasa ka se k'i jeli ko k'a fɔ ko o machine kelen mun tun bɛ yen ni yuruguyuruguba in de bɛ ka kɛ nin wariba in de tun n'a mun nin wari in dun n'i y'a ta ka lajɛ tuma ni kojo nin tun bɛ se ka machine kura wɛrɛ la na ka to jamanaden minnu bɛ nin bana in n'Ala y'u lajarabi n'a ye olu ka se k'u yɛrɛ furakɛ an b'an ka transition ɲɛmaaw fo kosɛbɛ olu naani bi cɛ an ye kunnafoniw sɔrɔ k'a fɔ ko dialyse kɛ machine kura 2 wɛrɛ tun nana ko dɔw yɛrɛ tun bɛ sira la ka na o la o ye waleya ye waleya mun
an bɛ ninnu fo la kosɛbɛ ninnu minnu nana hali ma san 2 dafalen sɔrɔ fɔlɔ n'olu sera ka nin waleya in kɛ n'a fɔra 1906 ka na se bi ma ko ni machine kelen de bɛ an b'an ka transition mɔgɔw fo kosɛbɛ Asimi ni Sogɛl ka tali kɛ maa bɛ baara la transition in kɔnɔ o la Tumani Kojo faranga dɔ b'i bolo yala ni kunnafoni in na yani an ka jamukan datugu wagati bɛ ka se bon faranga tɛ ban ni kunkanko la n'i y'a ta k'a lajɛ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kunkanko la vraiment fɛn min bɛ ka kɛ n'an ka jamana marabagaw ma wuli ka u jɔ u jɔyɔrɔ la ni hôpital kelen kɔnɔna na u ka syndicat dɔ bɛ yen n'o bɛ tali kɛ Gida Ladoure la o ye professeur ba dɔ ye ale ka laseliw kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko projet musakaw tɛ ka don a da fɛ wa directeur général yɛrɛ ale ɲɛ de y'a ye a bɛ hôpital baaraw bila ka taa clinique la o ye syndicat dɔ ka laseli ye ale bɛ projet hôpital kɔnɔna na ale ka laseliw kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko analyse bɛ kɛ analyse kɛ mansi ɲuman a tɛ ponger a y'a jira k'a fɔ ko ni crise cardiaque y'i minɛ i ka analyse ka se ka kɛ ponger ko a appareil tɛ yen u bɛ mɔgɔw de bila ka taa dugumana na clinique la u yɛrɛ ka clinique la o bɛ taa ni appareil ninnu ye de n'o y'a sɔrɔ appareil min kan ka commander ka na ponger hôpital kɔnɔna na ko ni appareil nana u bɛ t'u yɛrɛ ka clinique appareil bɔ ka na ni appareil man ɲi k'o bila ponger hôpital kɔnɔna na donc nin b'a jira k'a fɔ médecin kilenbaliw olu b'an ɲɛfɛ fɔlɔ dɛ donc o bɔlen kɔ a la a ka laseliw kɔnɔna na a y'a jira an na fɔlɔ k'a fɔ ko fɛn min ye ponger hôpital ambulance ko ye ko dɔ ka diminuer ka bɔ ponger hôpital ambulance ko la ko ambulance kan ka bila structure sanitaire communautaire de kɔnɔna na n'o bɛ tali kɛ an ka kɛrɛfɛ duguw la village kɔnɔna na ko walasa olu ka se ka banabagatɔ doni ka na n'a ye ponger hôpital kɔnɔna ko ponger hôpital mago tɛ ambulance la ko parce que ponger finition de n'i sera ponger Mali kɔnɔna na maa mi taga yɔrɔ t'i la ko bi na nka ponger kɛlen don ale de bɛ mɔgɔw bila ka taa yɔrɔ wɛrɛ jigiya laban Mali kɔnɔ o de ye ponger mais ponger t'o rôle jouera bi na a jirala k'a fɔ ko ponger de bɛ mɔgɔw bila ka jigin duguma bi na alors que fɔlɔ an tun bɛ mun dɔn n'a fɔra ko mɔgɔ yɛlɛnna ponger dɔrɔn an bɛ jɔrɔ ko bana juguyara o ye kɔrɔ a juguyara a b'a dan de la donc n'i taara ponger fɛnɛ an nana ye maaw bɛ jɔrɔ fɛnɛ n'a fɔra ko karisa yɛrɛ bɛ ponger hali kunkolodimi de don a mɛ hakili bɛ saya de ko n'i taara ponger dɔrɔn ko c'est que bana dama tɛmɛna donc an b'a jira k'a fɔ ale yɛrɛ docteur tɔ n'a sera ka bɔ ka nin dénoncer o b'a jira k'a fɔ docteur ɲumanw kelen kelen o y'u ka syndicat dɔ de ye o y'u ka syndicat ale tɔgɔ ye Gida Ladoure c'est un professeur donc n'ale sera ka bɔ ka nin dénoncer o b'a jira na k'a fɔ ko don n'a nataw la an bɛ segin n'a ye k'a fɔ n'ale ɲɔgɔnnaw sera ka multiplier hôpitaliw kɔnɔna na an bɛ sigi k'a fɔ nin yuruguyurugu ninnu a bɛ kɛlɛ ka ban. Siga t'a la. Tumani Kojo an b'i fo i ka nin walawalali ninnu na ni nin kunnafoni sanumanw na ka na nin da an n'an filɛbagaw tulo kan an b'o a ladɔnniya k'a fɔ ko an ka jamukan bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la Tumani Kojo yanni an ka jamukan in datugu kumakan laban jumɛn b'i bolo ani folikan b'i bolo ka di an filɛbagaw ma. donc Amadu Sɛki Ɲanbele n bɛ yɛrɛ fo fɔlɔ bon o bɔlen kɔ a la an b'a fɔ halisa Ala ka jamana in basuma insécurité kɔni a warakatara jamana in fan 14 bɛɛ de la n y'a ye k'a fɔ i tɛ se ka bɔ ka taa jamana in dugu si la ni ni bamagaci wale kɛbaga dɔ ma bɛn walima ni dɔ ma taa bi kan donc an b'a fɔ hukumu kɔnɔna na halisa Ala k'an ka jamana in basuma min ye transition ye an b'a fɔ k'u k'u hakili to jamanadenw na halisa n'o ye yuruguyurugu kɛlɛli ye o domaine kɔnɔna na i n'a fɔ irrégularité ma an bɔra k'a fɔ sisan vraiment nin ko in a bɛ mɔgɔ dabali ban kosɛbɛ o bɔlen kɔ a la an b'a fɔ an filɛbagaw ye ko an kanbɛn an bɛ wagati wɛrɛ. D'accord o la an filɛbagaw minnu sɔgɔlen b'an nin wagati in na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin de tun ye aw tulo an'aw ɲɛ garisɛgɛ Bamada.net bɔlɔlɔw sanfɛ an b'a fɔ k'aw k'an bɛn sigi wɛrɛ.